Daytoy balay. Ay, lakay! Anyaw mo, bro! Ha? Anyaw, bro! Caroling nakngarod ko ma. Ito ni padasik tag caroling tinti Facebook. Barbaring adate gasin ti Gcash ori tag pipiso lang. Asas! Kabel ko QR code ko din ni comment. Ay, di comment? Wow. Asus among maninatan! Malay mo lang ngay. Bahala kay ta! Wanata! Tistingit nga road no dagited nga. Malay mo Christmas tata. Panagi-ited kas da panagkakaroling. Oh. Awan, manindahay tasi ka! Sabali ka na nag-negative ka nga main. Diyak pa pinadpadas. Basta kanta aklat ta. Ah, sige. Malay mo nga no dagisin jinti Gcash ta. Bahala ka lang pa. At dala agisen, dikit itid kanyam. Awan na! Mangupay ka? Daytoy nga balay. Ay, madigayam. Hanggayam nga balay iti kwata, hanak mo na pan di balbalay. Facebook. Ah, Facebook. Daytoy nga Facebook. Tinaturong ko. Facebook yun nanang nga amumi isukano ti pakagulpiakon oh tay kunkunada nga aginaldo Kitak man, check ko man Gcash ko. Check mo ang Gcash ko, bakit? Da, kita. Tayo habang kang kantanak. Dahil Awan na! Awampay? Awan pay! Eh, Kitom ni awan pay ni! baka kurang pa'y kantak. Masusawatan na! Dahil nga Facebook. Tinaturong ko. Isut na turong ko. Pagkaroling kano malay mo no adamang ted nga agpaiso uray tagpipiso no naggapo kaunggan ti puso Aguinaldo Boy, check mo bakit? No, dati nag-send Gcash ka? Awan pay! Nalay! Awan? Awan pay ni! Malay mo nga, damdama. Hindi ka no kay ikan.